Good evening, sir.
Sir, shall we start the class? काय नाही राज. आम्हाला ब्लॉकचा कोड হ্যালো, অ্যাসাইনমেন্ট কেবে সবমিট হবে কি জানিস কি?
Good evening to all of you. Good evening, sir. Today we shall discuss about our class, that is second year class on environmental studies or environmental science. Now I am sharing my screen. It is visible to all. Screen is visible to all. No, sir. Now visual. No visual. Okay. We shall discuss now the session only in English or both English and Odia. All of you were comfortable in English or both in English and Odia? Both, sir. Both Odia and English. Yes. Okay. Okay. We shall discuss in both in Odia and English. Uh, Today's session, basically this paper is based on sustainable natural resource management, and this part is divided into 4 segments. Today we shall discuss about the first segment of the class, or first segment of this part, and this part comes under the block 1, that is natural resources, and again it is divided into 4 subparts, that is unit 1, 2, 3 and 4. We have to discuss in unit 1, that is overview of natural resources. In unit 2, that is water resources. On unit 3, mineral resources, and unit 4, soil and land resources. So basically on today's class we shall discuss about different types of resources that we are come across in our day-to-day life. I think we almost come across the use of the importance of this type of resources on our day-to-day life. We should not omit the importance of these natural resources. We have to give our justification that why should we give the justice to our natural resources. Natural resources are very limited. If we use day by day on a unlimited fashion or a unlimited manner, then a day will come when we cannot able to get any natural resources that is very vital for our future life. And we shall now discuss about the overview of natural resources that belongs to unit 1, and these are the objectives. You will get these points from your books also, that will be provided to you by RC Bhubaneswar or IGNO office from Delhi. Before discussing something, there is a question for all of you, that what do you mean by natural resources? Anyone can say. According to you, what is the meaning of a natural resources? You can speak in Odia, you can speak in Hindi, you can also speak in English. So these are the resources which we can use again and again,
like solar energy, what thermal energy, wind energy. Okay, any more? Resources which are available by nature. That Okay, are available in the nature. Okay, thank you. Anyone? Okay, there are so many definitions of natural resources. There is also a lot of concepts regarding natural resources. I am showing here there is anything on the earth which is some value for a human being is called a resource. That resource may be produced in nature form or from the nature that is utilized by the human being is known as natural resources. Whatever it will be found in our surrounding, what are the resources we get in our surroundings, we can say that these are the natural resources. So natural resources, we should not say one thing. These natural resources are found in our environment, and these are very important for our sustaining, for maintaining the life, for existing the life, for our future life also. We should not think only the present life. We have to think our future life also. So natural resources, from point of that view, we have to think from from present to the future. ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ଆଉ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା. Another question is here, what are the different types of resources? Anyone can want to speak? କିଏ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, କେତେ ପ୍ରକାରରେ ଅଛି? Sunlight, air. In general, we are knowing that natural resources are one is renewable resources and another is non-renewable resources. जोटाको आमे जते यूज कले भी मध्य सरीबार चान्स ही आम पाखरे नाही. We call that are the renewable resources. जोटाको आमे भाबुचे ना एटा को यूज कर देले किस दिन भीतर सरी जीवो. In that situation, we call that are the non-renewable resources. But basically, natural resources are classified into two parts. One is inexhaustible resources, another is exhaustible resources. Inexhaustible resources, that is the solar energy, wind power, tide power, rainfall, etc. These are the inexhaustible resources. आको आमे जते पारिबा भी आमे जते परिमाण आमे चाहिले भी आमे यूज करि परिबा. आम सोलार रु आमे पावर आमे बहुत किछि आमे नै परिबा. किंतु हमको से मैन पावर यूज करिया को पड़िबो, टेक्नोलॉजी को यूज करिया को पड़िबो. किंतु आमे से जगह रे ताको आमे बेसी यूज न करिके आमे एनर्जी पाई आमे कोल ऊपर आमे अधिक डिपेंड करूछु कि नेचुरल गैस ऊपर आमे डिपेंड करूछु, जोटा कि आम पई सेटा भी मध्य एक्जिस्टेबल रिसोर्सेस हिसाब रे मध्य काउंटेबल कराउछि. दैट एक्जिस्टेबल रिसोर्सेस आर टू टाइप्स. वन इज रिन्यूएबल रिसोर्सेस, another is a non-renewable resources. Renewable resources, that are forest resources, rangelands, wildlife. These different types of resources are there. You can also go through your reading materials. You can able to find a lot of examples are also there regarding this type of resources. There are some values and uses of natural resources, and basing on that, we have to think about
The land resources, water resources, forest resources, mineral resources, food resources, and energy resources. And these resources have a lot of values for our day-to-day life. We can use this type of resources for different purposes. Then what is your perception towards land resources? We have to go through a little bit fast, because in or within 2 hours we have to complete it 4 units. Clear? So I have to go slightly or a little bit fast. If you have any doubt, you can raise or you can ask any question. What is your perception towards land resources? This is a general question. যে ଆମେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିସୋର୍ସ କଥା ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ତ ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଆମେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିସୋର୍ସ କଥା କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁଛେ କ'ଣ? These are the different types of these are the different scenarios or the points what are shown in front of you. Based on that is we say that these are the land resources. In general, earth is considered as a भूदेवी or धरित्री माता. आमने भी मध्य आज भी मध्य आमे भी मध्य भूमि को भी मध्य कहूछु, धरती माँ भी मध्य आमे भी कहूछु. से धरती माँ that is in English term that is called as the land resources. ताको आमे केमती यूज करि परिबा? आमे बहुत जगह रे आमे ताको यूज करूचे. आमे हम चाष क्षेत्र रे व्यवहार करूछु. आमे रोड तयारी करिया कथा हो, कंस्ट्रक्शन कथा आमे जे कोनसी कंस्ट्रक्शन कथा हो, इरिगेशन आमे सेथिरे ही करूछु. सब किछि काम आमे मो लैंड रिसोर्सेस रे करूछु. ए लैंड रिसोर्सेस रे भी मध्य हम फॉरेस्ट पई भी मध्य हमको यूज होउछि. आमे कोठी ड्रेनेज करिया पई भी हेले भी मध्य ताकु भी मध्य हमें काटी के ड्रेनेज करूछु. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स वी आर आल्सो गेटिंग फ्रॉम द लैंड रिसोर्सेस. ए लैंड रिसोर्स को आमे जदी ताकु मैनेजमेंट करिबा, सस्टेनेबल मैनेजमेंट करिबा पई, इंटीग्रेट करिबा पई हेले हमको बहुत उडे प्रोग्राम हमको बा पॉलिसी हमको फ्रेम करा है. That means how can we have to control the or the sustainable management of the land resources? For that, there are different policies are there. One is a drought area development program that is constructed, that is constituted on 1972. Another is a desert development program 1977. National Wasteland Development Board 1985. National Land Use and Conservation Board 1983. You have to remember these policies, on which year these policies are formulated. These policies or this type of policies formulation year and the name of the policies may come in your exam, just like a just short question. What do you mean by water resources? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ୱାଟର ରିସୋର୍ସ କଥା କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁଛେ. ଆମେ ସକାଳୁ ଶୋଇକି ଉଠିବା ପାଖରୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଣି ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ, ରହିପାରିବା ନାହିଁ. ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହଉ, ସକାଳୁ ଉଠି ମୁହଁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ହଉ, ଆମର ନିତ୍ୟକର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କଥା କହୁ, ଆମକୁ ଅଫିସରେ ଯଦି ଆମେ ରହୁଛେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ହାଲିଆ ଟିକେ ଲାଗୁଛି କିମ୍ବା ଆମେ ଟିକେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ପାଇଁ ହଉ, किंबा हमको जेतला शोष लगुच प्रत्येक क्षेत्र में आम पानी व्यवहार करूँ. आम चाष क्षेत्र में हो, एग्रीकल्चर कथा कहीपर, इंडस्ट्री कथा आम कहीपर, प्रत्येक क्षेत्र में आम वाटर रिसोर्स को आम यूज करूँ. तार दुईटा भैल्यू अच्छी. वन इज इकोनॉमिक वैल्यू, अनदर इज इंट्रिंसिक वैल्यू. इकोनॉमिक वैल्यू कौन करूँ ना जोटा कि जनरेशन आम हेल्थ जोटा को आमको इम्पैक्ट पकाउछि बा तार किसी पॉजिटिवनेस रोचे जोटार ताको आम कहूँ इकोनॉमिक वैल्यू. आमर चाष काम केमती आम बेटर उपाय करें, आम हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम को आम केमती स्ट्रेंथेन कर, आमर वाटर यूजर्स को आम केमती स्ट्रेंथेन कर. दीज आर कम्स अंडर द इकोनॉमिक वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू दिस इनक्लूड्स द लीगैसी एंड प्योर एक्जिस्टेंस वैल्यू, जोटा कि आमर बहुत गुड़े पॉलिसी फॉर्मुलेशन करा जायछि. आ से पॉलिसी फॉर्मुलेशन अंडर रे हमको कहाउछि आम केमती वाटर को कंजर्वेशन कर परिबा, फ्लड को कंट्रोल कर परिबा. तो जहाँ द्वारा कि आम जो वाटर को फ्लड को आम जो कंट्रोल करें ताहले आम फ्यूचर पर आम किसी चिंता करें. जो कि ड्यूरिंग 2014 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च्ड नमामि गंगे प्रोजेक्ट. It is an ambitious project of Indian government which integrates the efforts to clean and protect river Ganga in a comprehensive manner. We all have to think that how can we protect our river, not a single river, each and every river. We can
we can try to save the river from pollution. जदि आमे ताकू प्रदूषण मुक्त करि परिबा ताहले आमे जो तार वैल्यू कोचे इकोनॉमिक वैल्यू कथा को बा इंट्रिंसिक वैल्यू कथा आमे कोचे ताहले आमे ताकू स्ट्रेंथन करै परिबा नहले जदि वाटर पॉल्यूटेड हे जाउची ताले आमे बचिबा हम पई बहुत डिफिकल्ट हे जो. In case of forest resources, there are three important roles for forest resources. One is a productive role, one is a protective role, and another is a regulative role. Productive role, as we know, different types of productive values we get from the forest. Protective रे जमती कि आमे जानी छु वर्षा हवा पई हेले हमको गछटिए दरकार. वर्षा जदि अधिक मात्रा रे होची माटी धुई न जिबा पई गछर चेयर ताकू कोन करूचे जाबुडी की रखुचे. These are the example of a protective part. अब ये प्रोडक्टिव एंड प्रोटेक्टिव पार्ट को कंट्रोल करिया पई हमको किछि रेगुलेटरी बॉडी दरकार. किछि हमको एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट रे हमको किछि लॉज हमको केमती दरकार पड़िबो ता माध्यम रे हमें केमती रिसोर्स को हमें केमती रेगुलेटरी फॉर्मेशन बा रेगुलेशन हमें केमती आनी करके हमें ताको कंट्रोल करि परिबा. तेनु सेथि पई फॉरेस्ट रो मूल रोल रहउची जे से रेगुलेशन ता माध्यम रे फॉरेस्ट रिसोर्स रे जो रेगुलेटिव सिस्टम जोटा को हमें कहूचे दैट कंट्रोल द कार्बन डाइऑक्साइड gas in atmosphere and helps us to get the oxygen freely from the atmosphere. That is too much important for all of us and which is regulated by the forest. That is too much important for all of us. And for that aspect, administrative work should be do in such a manner that we have to keep the forest safe for all. We should think that how the forest should not be degraded, should not be माने जमती आमे ताको कहिबा जे रास्ता तयारी पई लक्ष लक्ष गछ छै. We should stop that process. Otherwise we should call that is the deforestation process. Deforestation process को हमको कंट्रोल करिवार आवश्यकता बहुत आवश्यकता रहुछि. Another resources are there, that is mineral resources. You all are aware about the mineral resources. There are different types of minerals are found in our earth atmosphere. You know about aluminum, chromium, copper, iron, lead, manganese, and there are so many other resources are also there. Other minerals are also there. Their importance also you are also aware about that one. You also know the use of different types of minerals, that is aluminum or the chromium or the copper, and so many examples of these minerals are highlighted in your study materials. Another resource is there that is called as the food resources. We should give respect towards the food resources. जो फूड रो आम शरीर को किसी न्यूट्रिएंट मिलुची, आमर दैनंदिन कार्य करिया पई एनर्जी आम शरीर को मिलुछु. आमे गोटे सस्टेनेबल लाइफ मेंटेन करिया पई हेले हमको किछि वैल्यू मिलुछु ए खाद्य रो. ए खाद्यटा को हम केमती स्टोर करि परिबा, केमती भविष्यत जीवन पई ताको हम केमती बंचै रखि परिबा, तार सत्ति पई हमको बहुत किछि जत्नवान हवा को पड़िबो. सो वी शुड थिंक अबाउट the food resources. The food resources, most of the food resources are edible plants, just like as a kale, cauliflower. These are the edible plants. We directly eat that one. Different types of I mean the udiar ko je sago ame bahut khauchu. Edible plants. These food resources are important for prospecting. One is livestock, one is food production system, one is marine food resources, another is food crops. जदि क्रॉप्स आमे जमती के शस्य आमे कथा कहूछु को जगार आमे शस्य को आनी पारिबे. आमे धान कहिबा, गहम कहिबा, विभिन्न हमको इसु जिंस क्रॉप्स गुडी को हमको दरकार. लाइफ स्टॉक रु भी मध्य हमको भी मध्य मिलछु. आमे माछ खाउछु, चिंगुडी खाउछु, कंकड़ा भी मध्य खाउछु. बहुत प्रकार लाइफ स्टॉक भी मध्य हम ताकू भी मध्य हमें नउछु. प्रोडक्शन सिस्टम टा आमे जदि से भला जदि न करै परिबो ताले हमको जहाँ कोई जे फूड क्रॉप्स हो बा लाइफ स्टॉक हो बा मेराइन फूड रिसोर्सेस हो, आमे जदि प्रोडक्शन को जदि फोकस न करिबा ताले फूड रिसोर्सेस हमें पाइबे ना. हम जदि खाली कहबे कि हमको खाली खाद्य मिलि जिवो, हमको सेमती हबो. हमको
production को भी मध्य focus करिवार आवश्यकता अछि. Another question for all of you: what are the different types of resources? Can anyone speak something? What are the different types of resources? Okay, look here. These are the sorry, I am forgetting here to enter one thing, that what are the different types of energy resources, not the different types of resources. Energy resources. Energy resources are basically two types. One is a renewable energy, another is a non-renewable energy. For a renewable energy, there are examples of different types of energy given in front of you. In case of non-renewable energy, I am highlighting the two types of energy. One is fossil fuels, another is nuclear energy. Availability and distribution of natural resources. You all are aware about the availability and distribution of natural resources. In our surrounding, for sustaining of the life, there are different types of natural resources are there. Each and every natural resources are interrelated with each other. There are you may say the natural resources like water resources, like land resources, like food resources, like forest resources, or the mineral resources. They are available in our Earth's atmosphere. Not only the atmosphere or the upper surface, or in case of uh, uh, ground surface also, underground situations also. So there is interrelationship between each and every resources are there. So we have to focus on each and every resources so that we can use properly for sustainable management, for sustainable maintenance of a life, for sustainable future life also. Second part, or the second unit, that belongs to water resources. We just know few things on unit 1 about the water resources. That is a one type of resources that is used, or that is classified, or that is comes under the natural resources. So for natural resources, these are the objectives. After completion of this, when you read this unit from your study materials, you will get these objectives. You have different types of ideas. You will get different types of knowledge, that are what is the relationship between groundwater and surface water, what is the distribution of water on Earth's surface, what is there are some conflicts regarding the water resources. Uh, this is global conflicts. We also know there are some conflicts between between one state to other state regarding the water. Few days before, you may aware about the conflict on water resources between Maharashtra and Tamil Nadu. Likewise, we have to highlighting here, or we have to discuss is here, the global conflicts of water resources. And another part is the environmental impacts of over exploitations of water resources. Water resources, that is, one is fresh water. The major resource are we, the human beings, basically depend upon the fresh water. And that fresh water comes, or basically we take the use of surface water or the groundwater comes under fresh water. The surface water and another one is groundwater. Surface water means the water that is stored in case of a pond or a river. These are the examples of a surface water. And the groundwater, you all are aware about the groundwater that we taken out with the help of a bore well, pumping machines, deep well.
These are the different types of examples with the through which we can take out the water from ground, from the directly from the ground level. So distribution and supply for water resources, mainly or the basically water is present in a ocean. We all are aware about that. That is the total the earth surface. Three part is the water bodies and the rest one part is the uh, land bodies. And maximum water remain in the ocean. And if we measure that one, it will be 325 million cubic miles. And that ocean water contain 35-gram minerals or salts per liter. In 1 liter of ocean water, that contains 35 gram of minerals or salts and different types of other materials also. The quantity of potable water is decreasing due to the 10 kilometers of the world's fresh water is available in aquifers and underground. Out of the remaining 28,500 cubic miles is from rainfall, 1,200 cubic miles from reservoirs, and the rest are from lakes and from rivers. So ଆମେ ଯୋଉ ପାଣିଟା ଆମେ ଆଣୁଛୁ ବା ଆମକୁ ଯୋଉ ପାଣି ମିଳୁଛୁ ସେ ପାଣିଟା କୋଉ ଜାଗାରୁ ଆମକୁ ମିଳୁଛି? These are the one scenarios, one examples presenting in front of you that ଆମକୁ रेन वाटर ରୁ ଆମକୁ କେତେ ମିଳୁଛି, ଆମକୁ ରିଭର ରୁ କେତେ ମିଳୁଛି, କୋଉ ଯଦି ରିଜର୍ଭର ଅଛି ଯଦି ସେଥିରୁ ଆମକୁ କେତେ ମିଳୁଛି, କିମ୍ବା ଯଦି ଆମର ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ସେଥିରୁ ଆମକୁ କେତେ ପାଣି ଆମକୁ ମିଳୁଛି. So you have to understand that one. You have to remember also that one. You must aware that the amount of fresh water is limited in comparison to the ocean water. And basing on this, you should take the maximum precaution towards the fresh water. How can we storage? How can we minimize our unnecessary use of fresh water? You should try, you should create awareness on your locality, on your surroundings. It is too much important for all of us. For water resources, that how the water resources are continuing. That means otherwise we read ଯେମିତି କି ଆମେ ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ, ଆମେ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ବହି ଯେତେବେଳେ ପଢାଯାଏ ଆମକୁ ସବୁ ପଢାଯାଉଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚକ୍ର କଥା, ସେତେବେଳେ ବି ୱାଟର ସାଇକେଲ କଥା ବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା. ସେ ୱାଟର ସାଇକେଲରେ ଦିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି କଣ୍ଡେନସେସନ, ଆନାଦର ହେଉଛି ଇଭାପୋରେସନ. କଣ୍ଡେନସେସନ କେମିତି ହେଉଛି, ଇଭାପୋରେସନ କେମିତି ହେଉଛି, we already aware about this one. And then how it comes, how it changes into the form of a rain, we are also already read about that phenomenon. केमती प्रेसिपिटेशन होउची, वर्षा रूपरे सेटा केमती परिणत होउची, केमिति आसुची जे हमर जल भागटा केमती बाष्पीभूत होउची. दिन बेलारे सूर्य किरण रे केवल आमे कहबानी दिन बेला होउची, राति रे भी मध्य बाष्पीभवन होउची. पुणी सेटा ऊपर को जिबा परे सेटा पुणी केमती प्रेसिपिटेशन हेई के हम पाखु को फेरी करी के आसुची. वी ऑल आर रेड अबाउट दैट वन. এই যে রেসপিরেশন কথা, প্রেসিপিটেশন কথা কହୁଛେ বা ইভাপোরেশন কথা को ଆମେ କହୁଛେ, इथिरे हमकु ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବଡି जो गुडी को रहुचंती बा ଆମେ सन କଥା को भी ଆମେ कहि परिबा, ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ भी ମଧ୍ୟ हेल्प କରୁଛନ୍ତି. डिटेल एक्सप्लेनेशन एठी एटा को करूनु, जेहेतु आमे उडिया रे बा हम विज्ञान बही रे एटा को आमे पढिछु, त ता विषय रे डिटेल डिस्कशन करूनु. किंतु अनेक समय भी ये जो पानी गुड़िक जो आसूची आमर
वर्षा रूप में आम पाखक आसूची किसी सेटा जमा हो जाए जमीक आम हिमालय कथा को कहवा अंटार्कटिका को कथा को जब आम कहवा तार से कौन हो जे पूरा बरफ रे परिणत हो जाऊे आ से बरफ हिसाब से स्टक हो रोचे किसी भी सेटा कौटी भी समुद्र रे भी मिसी जाऊँगी किंबा कौटी भी आम जमी ह्रद कथा कहचे से ह्रद भी रोचे सरफेस एंड ग्राउंड वाटर सरफेस वाटर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स प्रथम टा को आम जमी कहवा पेरेनियल वाटर बॉडीज इन व्हिच सरफेस वाटर इज अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर जोटा को पेरेनियल वाटर बॉडीज कहते वर्ष सारा जोटी पानी सोटे वर्ष सारा जोटी पानी स्टॉक होके ए रोचे सेटा हम कहते पेरेनियल वाटर बॉडी सेकंड को हम कहते एम एम्फिबियस टाइम रे केवल पानी मिलता है जमती कि लगुन्स कथा को जाता है कि क्रिक्स कथा को हमें कहि परिबा इठी केवल गोटे पर्टिकुलर सीजन रे पानी मिलता है सब समय रे पानी मिले खाली जोड़ा को मैन मेड सरफेस वाटर कथा को हमें कहूचे जोड़ा को आमे कोठी हमें डैम खुली दउचे कोठी वेटलैंड खुली दउचे कोठी किछि नथिबा हमें पोखरी खुली दे के सेठी हम ताको पानी टाको स्टोर करके रखुचे एटा होचे आम द्वारा एटाको होची किंतु याको हम मेंटेन करबा निहाती आवश्यकता काहे कि आम जदि इरिगेशन आम जोट सोटी आम टीएल बसाई देबा घर करबा पई विराट विराट फ्लाट अटालिका तैयारी करदेबा सेठी आम पंपिंग करबा वाटर पंप सब नहीं जो अंडरग्राउंड वाटर गुड़ा सब आम सारीदेबा ताहले सेटा हमर जो क्लाइमेट चेंज अच्छी क्लाइमेट जो अच्छे से क्लाइमेट ऊपर बहुत प्रभाव पकेब ता द्वारा हमर क्लाइमेटा बहुत नष्ट होबार चांसेस भी रोचे यूज एंड ओभर यूटिलाइजेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर एबे जोटा कहउतले जो आमे ग्राउंड वाटर टा को एक्सेस आमे यूज करिबा नाही जमति कि इरिगेशन क्षेत्र रे हो बा किबा कंस्ट्रक्शन क्षेत्र रे हो किबा आमे बड़ बड़ बिल्डिंग तयारी करदे करिके आमे सेथरे आमे एक्सेस वाटर को आमे यूज करिबा नाही किबा जमति कि अनेक समय रे रास्ता रे जीवा समय रे देखिथिबे कोठ ने कोठी टैप खोला हिथिबो पानी तार चालथिबो किबा रास्ता रे टैप लगा हिथिबो बदमाशी रे किए भी मध्य टैप से कलटा को भांगी दउथिबे से तार पानी म्युनिसिपालिटी पानी जाउथो से पानी तार बही 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 पर चलतो से पानी नष्ट हो जो अंडरग्राउंड वाटर टा नष्ट हो जो वी शुड नॉट डू दैट वन if we noticed that anybody of our locality of our surrounding practiced this type of habits we should stop that one we should create awareness among themselves don't do that type of activities otherwise we will feel some problems regarding the use of groundwater आपण समस्ते शुणिथिबे जे एप्रिल मास हेजिबो मार्च मास लास्ट बेलू प्रायतः मे किंबा जून रो लास्ट वीक पर्यंत किछि किछि एरिया अछि जोठी पानी अंडरग्राउंड पानी मध्य ठीक समय मिले नाही माने वर्षा सीजन नो आसीबा पर्यंत हमको पानी ठीक से मिले नहीं इटा भी मध्य आम पई गुटे बहुत बड़ आह्वान आमे पाठ पढुछु सत किंतु जो खाली पाठ पढ़िले हेबनी पढ़ी की भी मते ताको केमते हम डे टू डे लाइफ रे ताको यूज केमती करि परबो दैट इज आल्सो टू मच इंपोर्टेंट फॉर अस तो ये पानी गुडी को हमें तो को जगह में यूज करूछु हमें बेसिकली तीनटा जिंस यूज करूछु गुटे होचे एग्रीकल्चर गोटे होची इंडस्ट्री आ गोटे होची डोमेस्टिक एग्रीकल्चर कथा हमें समस्त हमें जानिछु सबु बेल जमती वर्तमान हमें बहुत समय कहूछु वर्षा हो नाही जोति पई कि हमें धान चाष करि पारुनु तो सेटा मध्ये हम पे गोटे समस्या जे पानीटा नहेले हम चाषटा ठीक से हेई परिबो नाही इंडस्ट्री क्षेत्र भी मध्ये हमको भी मध्ये दरकार पानी भी मध्ये सेकंड पार्टा जोटा रहउची इंडस्ट्री ताहा पई भी मध्ये हमको पानी दरकार ग्लोबल वाटर हमको केते दरकार 20% ग्लोबल कथा को जदी हमें कहिबा माने 20% वाटर इज रिक्वायर्ड जदी इंडस्ट्री कथा को हमें कहि केवल इंडस्ट्री कथा को जदी हमें चिंता करिया ताले 60 to 70% वाटर इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ हाइड्रो पावर एंड न्यूक्लियर पावर जनरेशन 40% इज यूटिलाइज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस 1 to 3% is used in generation of a thermal power. तो पानी थर्मल पावर 1 to 3% पानी को हमें कितने जगह यूज कर दोचे हाइड्रो पावर भी मध्य प्रिपरेशन करिया पे भी मध्य हाइड्रो पावर माने जो पानी रो हमको एनर्जी जो मिलुछु सेति पई मध्य हम 60 to 70% वाटर भी मध्य हमें ताको यूज कर दोचे खाली हमें यूज कर देले हबनी अनेक समय कोन करा होचे बहुत उडे इंडस्ट्री अछि से पानी को यूज करछथि से पानीटा को डायरेक्टली को उडे समुद्र को छाड़ दउचे कि पोखरी की छाड़ दउचे से पोखरी भी मध्य नहीं कोन नदी को छाड़ दउचे
से नदी भी मध्य नष्ट होची ता पानी नष्ट होला बेलको सेथिरे भी मध्य जो एनवायरनमेंट रहूची पानी रो जो स्ट्रक्चर रहूची सेथिरे जो लिविंग बीइंग रहूची ताको ऊपर मध्य किछि प्रभाव पकोची डोमेस्टिक यूज कथा को हमें जेमति कहिबा पानी हमें विशेष करिके जेतिके दरकार हमें सेतिके पानी हमें यूज करिबा डे टू डे लाइफ रे जेमति कि हमें अनेक समय कल खुला होइतिबो कलर पानी बोही चलतिबो हमें लुगा धुथुबा नहीं सेमती नहीं जेतिके दरकार लुगा धुइया पई हमें सेतिके पानी यूज करिबा कि जेतिके बासन धुइया पई जेतिके पानी दरकार सेतिके पानी ही हमें यूज करिबा अननेसेसरी पानी को हमें यूज करिबानी जदि हमें पानी आमे हम घर पई हमें बंचई पारुचे केवल आमे भाबिबानी जे मो घर पई बंचौचे मो परिवार पई बंचौचे माने यदि समस्त यदि मिसिबे ताको गाँ पई बंचई पारिबे सब गाँ यदि मिसि जिबे ब्लॉक पई बंचेबे सब ब्लॉक यदि मिसि जिबे जिला पई बंचेबे जिला यदि मिसि जिबे ताने राज्य राज्य रु देश एमिति हेई करी के आमे ग्लोबल लेवल कथा रे भी मध्य आमे चिंता करि परिबा जे आमे तार यूज को आमे केमती गुडे कंट्रोल वे रे करि परिबा जा द्वारा कि इन फ्यूचर रे हमको कोनसे प्रॉब्लम पड़िबो नाही तो ओवर यूटिलाइजेशन हमर जो पानी जो आमे करूचे जेमति कि ओवर यूटिलाइजेशन जदि हबो ताहले कोन प्रॉब्लम आम पई पड़िबो हमर क्लाइमेट चेंज हेई पारे हमर इकोनॉमिक ग्रोथ ऊपर मध्य प्रभाव पड़िबो पॉपुलेशन ग्रोथ ऊपर मध्य प्रभाव पड़िबो जोटा कि माने 2050 सुधा यार प्रभाव बहु मात्रा रे पड़िबो WHO रो आकलन अनुसार तेणु आमर किछि कॉन्सिक्वेंसेस जोटा रहुची से कॉन्सिक्वेंसेस रे आमे केमती जो वाटर टेबल जोटा हमको रहउची जो ग्राउंड वाटर लेवल जोटा रहउची ताको हमें केमती कंट्रोल करि परिबा एडिशनल कॉस्ट हिसाब रे हमें जदि नबा जोटा वाटर टेबल जोटा कमी जाउची से वाटर टेबल ताको जेमती जति जो कमी तो जाइछि हमें जानिलु किंतु अधिक रु अधिक मात्रा जेमती कमी न जीवो सेति पई भी मध्य हमें चिंता करिवा निहाती आवश्यक जे अनेक जगह रे कोन करा होचे अननेसेसरी हमें खोली दबा पंपिंग कर दबा डीप टिएल खोल दबा बा टिएल बसाई दबा ता द्वारा कोन हबा हमें पानी सिना पाइबा धीरे धीरे हमर वाटर लेवल तळकु कोन हिजो खुशी खुशी जीवो त जते हमें अधिक एक्सेसिव यूज करिवा सेता हम पई फ्यूचर पई हम भी मध्य हमको बहुत प्रॉब्लम diminishing ground and surface water supplies, land subsidies, deterioration in the quality of water. These three are also very vital. We have to think about that how can we control our both groundwater and surface water, not only for the today's life or for a 1 year or a 2 year or a 10 year. We have to think more than or beyond 10 years. We have to think about our future generation that how they can sustain their life very smoothly or peacefully in this environment in on or on this earth surface. For that aspect we have to think and we have to use accordingly the water. आमे कोठी भी excessive water use करिया पे आमे चिंता करिबा नाही. On objective part, we discussed or I am giving some points regarding the conflicts of water on global basis. There is a Nile basin बा नील नदी कथा हमें समस्ते जानिछु नील नदी को नेकी भी मध्य किछि रहिछि प्रॉब्लम रहिछि गुडे इंटरनेशनल लेवल रे नील नदी को नेई करी कि 2015 trilateral negotiations between Egypt, Sudan and Ethiopia. 3 countries ताको भितरे डिस्प्यूट चली थिला से डिस्प्यूट टाको समान को भितरे गुडे डिस्कशन करी कि गुडे ऑर्गेनाइजेशन करा जायछि ग्रांड इथियोपिया रिनाइसेंस जोटा कि गुडे फ्रेमवर्क हिसाब रे डेवलप करा जायछि केमती नील नदी को समान यूज करि परिबे समस्त देशर लोक माने केमती नील नदी रो पानी को यूज करिवे ताकर एग्रीकल्चर सेक्टर पई ही पारे ताकर इकोनॉमिकल ग्रोथ पई ही पारे ताकर कंस्ट्रक्शन वर्क ही पारे इंडस्ट्री सेटअप ही पारे जे कोनोसी गुडे जिंस को ही पारे तण ताको भितरे गुडे ए जो कॉन्फ्लिक्ट जो अछि एबे भी मध्य एई जो ऑर्गेनाइजेशन काम करूचे जेमति के कॉन्फ्लिक्ट आउ थरे सृष्टि न हो येमेन अनदर रिवर याकू नै करी कि मध्य रही जो
प्रॉब्लम मध्य रहउछि देश देश मध्य रे भी मध्य रहउछि यमन रिवर को नहीं करी कि सेमती अफगानिस्तान आ ईरान मध्य रे भी ताकू भी नहीं कि मध्य प्रॉब्लम रहउछि सेति पय से रिवर टा दिया हिछि हेलमेट रिवर एंड द हरिरुथ मुर्गा रिवर ए जो दीटा रिवर रही ए दीटा रिवर को रिवर रो वाटर को नहीं करी कि अफगानिस्तान आ ईरान रो देशर लोक मानक भितर भी मध्य कम्प्लिकेसी भी मध्य रहउछि सेमती मेकंग रिवर मेसिन जोटा कि रहउछि एडा माने बेसिकली चाइना रु आसुछि किंतु चाइना म्यांमार लाओस थाईलैंड ई जो देश समस्ते रहिछंती ये सबु देश डिपेंड करूछंती मेकंग रिवर उपरे किंतु मेकंग रिवर रो पानी को नहीं करी के देश देश भितर भी मध्य डिप्लोमेटिक डिसीजन रहउछि बा डिस्प्यूट रहउछि तण से डिस्प्यूट को भी मध्य कंट्रोल करिया पय भी मध्य गुटे कमिशन फॉर्मेशन करा जायछि किंतु से कमिशन रे चाइना जॉइन करूनी तो अनेक एठु प्रॉब्लम होछि जे जदी गोटे देश जदी से राजीनामा को जदी राजीनामा सहित एकमत हेबोनी कि से राजीनामा को जदी ग्रहण करिबोनी ताहाले कोन हबो जे जीविका चाष कार्य एग्रीकल्चर जो आम कौन इंडस्ट्री सेटअप होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पानी जो आवश्यकता को पूरण करें ना सेमती कावेरी बेसिन इन इंडिया कथा जब आम कह जोटा कि हाइलाइट करूली जोटा यूनिट आरंभ रू जो ऑब्जेक्टिव्स रे कर्नाटक और तमिलनाडु एबे भी डिस्प्यूट भी समय समय लागि करी रहुची सुप्रीम कोर्ट भी या विषय भी डिसीजन भी डिस्कशन करा जाउची तो तामे भी कमिटी फॉर्मेशन करा जाइछि जब ट्रिब्यूनल कथा को आमे कहि परिबा से ट्रिब्यूनल ले भी डिसाइड करा जाउची जे केते पानी को राज्य यूज करिवो को राज्य छाड़िबो तण 2007 रु गोटे ट्रिब्यूनल फॉर्मेशन करा जाइछि कावेरी वाटर डिस्प्यूट से ट्रिब्यूनल अनुसार डिसाइड करा जाउची कर्नाटक केते पानी यूज करिवो बा केते पानी छाड़िबो तमिलनाडु से अनुसार केते पानी यूज करिवो एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ वाटर एक्सप्लॉयटेशन जो वाटर एक्सप्लॉयटेशन जदि हमें अधिक रु अधिक जदि हमें करदबा जदि अर्बानाइजेशन जदि बहुत अधिक परिमाण रे हि जिवो ताने हमको वाटर परिमाण बहुत कमी जिवो अधिक अर्बानाइजेशन हबो माने हमें पानी टाको बहुत परिमाण रे काढी नबो जदि पानी हमें जदि अंडरग्राउंड पानी ऊपर जदि हमें अधिक रु अधिक यूज करदबो ताहाले अंडरग्राउंड रो जो वाटर लेवल टा अछि सेटा कमी जिवो अंडरग्राउंड वाटर लेवल कमी जिवो जदि ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम फॉर्मेशन हबो ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम जदि हमको स्टार्ट हबो त हमको धीरे धीरे अलगा कोन गुडे डिजीज हम शरीर रे बा हेल्थ इश्यूज मध्ये हम शरीर रे देखा जिवार संभावना बहुत अधिक रहउची तनो हमको आमे जेकोनोसी कार्य करू डेवलपमेंट वर्क को आमे कबे स्टॉप करि परिबेनी किंतु डेवलपमेंट वर्क सहित आवर नेचुरल रिसोर्स रो सस्टेनेबल केमती हे परिबो तार फ्यूचर एक्जिस्टेंस अछि तो सेति पे ग्राउंड जमी रे सारा विष अधिक परिमाण रे पकेबा फଳରେ आमे केवल आमे खाली सारा विष पके दोचे पोको को मारिबा पई आमर धर धान चाष कथा को आमे कहिबा धान चाष रे आमे धान रे परे विष पकोचे आमे भाबुचे धान ऊपर जो रोकीटा पतंग रहउछन ताको आमे नष्ट करदुचे वास्तविक से विषयटा मिसुची पानी रे मिसिबा फଳରେ पानी रे जो रहउछंती जीव जंतु जो माने भी रहउछंती सामान्य नष्ट होउछंती तेणु आमे धीरे धीरे भी अंडरग्राउंड भी जाऊे पानीटा को शुद्ध पानी ही जो अंडरग्राउंड को जाऊँगी आम ही पुणी कला मध्यम पीवा पानी हिसाब से व्यवहार कर हिसाब से व्यवहार करें आम आंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जहाँ किसी रोचे कंट्रोल करने दरकार जमती कि
आमे खाद्य तेल अधिक मिसेबानी कहीं तेल जिते अधिक मिसेबा आमे हाथ धुआ बेले से तेलटा ही अंडरग्राउंड को जीव आमे साबुन अधिक परिमाण मारिबा सर्फ अधिक परिमाण यूज करिबा दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी वी शुड स्टॉप दैट तेणु आमे जदि एगुडी को न अटकिबा ताले एगुडी को धीरे धीरे कोन हबो हम अंडरग्राउंड को जीव आ से अंडरग्राउंड को जीवा पर ताकू मध्ये पछर परवर्ती प्रक्रिया परवर्ती समय रे ताकू भी मध्ये हम यूज करिबा और सदी प्रति हमको ध्यान रखिबा अच्छा the third unit based upon the mineral resources. This is another important resources or another important part of natural resources. Mineral resources. Look here. Minerals are basically types. One is metallic resources, another is non-metallic resources. Metallic resources are ferrous and non-ferrous. आमे जेमती कहूचे आयरन जो थर आयरन रोचे को थर आयरन रखु नाही दैट इज द मेटलिक फेरस मींस आयरन तास जेतले हम सिंबॉलिक फॉर्म रे जदी हम ताको लिखिबा ए मिनरल होमोजेनियस सब्सटेंस having a definite chemical composition a definite atomic structure distinctive physical properties and formed naturally by geological process. Mineral deposit is a mass of a mineral or aggregates of minerals. Minerals which are of economic value are called economic minerals. The study of minerals, that is the properties of a mineral, its chemistry, crystal structure, physical, optical properties of minerals is called mineralogy. So, minerals केमती फॉर्मेशन होउची ना अंडरग्राउंड भितरे बा आमर एटमॉस्फियर किछि पारिपार्श्विक प्रक्रिया एभଳି भाबे हमर घटुची जहा फल रे बहुत गुडे प्लांट्स हेई पारंती बा एनिमल मास हेई पारंती समाने डिकम्पोज हेई जाउछंती डिकम्पोज हवा फल रे ता भितरे मध्ये किछि केमिकल कंपोजिशन भी मध्ये घटुची जोटा नेचुरली घटुची से कंपोजिशन बा जियोलॉजिकल प्रोसेस एभଳି भाबे नेचुरली घटुची जोटा कि से मास गुडी को धीरे धीरे कन्वर्ट होउचंती मिनरल्स को से मिनरल्स केमिकल प्रॉपर्टीज भी होची ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी मध्ये होची सब प्रॉपर्टीज गुडी को कंबाइनली जदी हमें ताको कंसीडर करिबा ताल ताको हमें कहउचे मिनरलोजी मेटालिक मिनरल्स जोटा को हमें कहउतले मिनरल्स रो टाइप्स रो गुडा अछि मेटालिक मिनरल्स जोटा एठी देखौथिली गुडा मेटालिक आउट एंड नॉन मेटालिक metallic again converted into ferrous and non-ferrous. Look, now we discussed here the metallic minerals. For metallic minerals, the first one is the ferrous. First one is the ferrous minerals. Ferrous minerals are one that contains iron and are magnetic and give little resistance to corrosion. Examples of ferrous minerals are iron ore, manganese, nickel, cobalt, titanium, chromium, tungsten, molybdenum, vanadium, etc. इथरे कोन रहूची जे इथरे आयरन टा गुटे बेसिक एलिमेंट हिसाब रे रहूची जो मिनरल्स रे दैट इज कॉल्ड एज द फेरस मिनरल्स आ एटा कोन एते जल्दी कळल के धरिबा नै तनो से जो ता भितरे में बहुत गुडे कथा को हमें पढी आसले तो आयरन होची वन ऑफ द इंपोर्टेंट एस्पेक्ट द मोस्ट अबाउंडेड मेटल that consisting about 45% of earth crust next to the aluminium. এটা হচ্ছে আয়রন র বহুত গুড়ে রক মিলে বা আয়রন ওর যোটা সেইথির সেই রক রু হি বা আয়রন ওটা কো আমি পাই পারে থাও যোটা কো আমি আমার প্রফিট অনুসারে আমি তাকো ইউজ করুছু সেই রক টা কো নেকি আমি ইউজ করুছু বা মেটালিক আয়রন ইজ unaffected by dry air but oxidizes to rust under the influence of a moist air. যদি ড্রাই এয়ার যোठी রহিथिबो তাহলে সেठी আয়রনটা কেবে নষ্ট হবনি কিন্তু আমি তো কହୁचे যে লুহারে কলঙ্কি লাগুছে সেটা কোন ক্ষেত্রে হবো যেতবেলে সেটা ময়েস্ট এয়ার মানে ময়েশ্চার যেতবেলে রহিবো এটমোস্ফিয়ার রে তা সংস্পর্শরে যেতবেলে সে আসিবো তাহলে কিছু হেতি কেমিক্যাল প্রসেস কিছু ঘটে অক্সিডেশন প্রসেস সেটা কো কোয়া যায় যে অক্সিডেশন প্রসেস যদি ঘটিবো বা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন যদি ঘটিবো তাহলে
ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବ ଆଉ ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ବି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି କରିକି ଆସିଛୁ। ବେସିକାଲି ଆଇରନଟା ଆମକୁ ନେଚରରୁ ଆମେ ଯୋଉ ପାଉଛୁ ଆମେ ତାକୁ ଚାରିଟା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାଉଛୁ। ଗୋଟେକୁ କହୁଛୁ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଫର୍ମରେ, ଗୋଟେକୁ କହୁଛୁ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଫର୍ମ, ଗୋଟେ ସଲଫାଇଡ୍ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ସିଲିକେଟ୍ ଫର୍ମରେ। ତେଣୁ ଚିପ୍ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଏଇଠି ଦେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେମାଟାଇଟ୍, ମାଗ୍ନେଟାଇଟ୍, ଲିମୋନାଇଟ୍, ସିଡେରାଇଟ୍, ଜିଓଥାଇଟ୍ and pyrite. You have to know what is the chemical formula of a particular iron ores. You have to remember this one also. Distribution in India means ଏଇ ଯୋଉ ଆଇରନ୍ ଓର୍ କଥାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବା ଆଇରନ୍ କଥାକୁ ଆମେ ଏଠି ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି। ଯୋଉ ଆମେ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ କଥା ଯଦି କହିବା ବା ଯୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉ ମିଳିଛି ଯୋଉ ରିଡ଼ିଂ ମେଟେରିଆଲ, ସେ ରିଡ଼ିଂ ମେଟେରିଆଲ ପଢ଼ିଲେ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ସେଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ସେଥିରୁ କିଛି ଅଂଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଭାରତରେ ଯେମିତିକି ବିହାର ହଉ, ଓଡ଼ିଶା ହଉ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଏମିତି କିଛି କିଛି ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉଠିକି ଆମେ ଆଇରନ୍ ପାଉଛୁ। ବିହାରରେ ବେସିକାଲି ମିଳୁଛି ଆମକୁ କୋଉଟା ନା ହେମାଟାଇଟ୍ ଆଇରନ୍ ଓରଟା ବିହାରର ମିଳୁଛି କୋଉ ଏରିଆରେ, ସିଂଭୂମ ଏରିଆରେ। ସେମିତି କେଉଁଝରରେ ବି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଥାକୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆମ କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳୁଛି। କେଉଁଝର ବଣାଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରଙ୍ଗଲି ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି। ବଣାଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଣାଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନାହିଁ। କେଉଁଝର ore deposits of Odisha are the most important and occur as mineral resources banded hematite jasper जोटा केउंझरु जोटाକୁ ମିଳୁଛି ତାକୁ ହେମାଟାଇଟ୍ ଜାସ୍ପର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି କିମ୍ବା banded hematite କ୍ୱାର୍ଜାଇଟ୍ସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। BHJ ଆଉ ଗୋଟେକୁ କୁହାଯାଉଛି BHQ। ଏ ଦୁଇଟା ଯୋଉ ଓର୍ ରହିଛି ଆଇରନ୍ ଓର୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେସିକାଲି କେଉଁଝର ଏରିଆରେ ମିଳୁଛି। ଆଉ ୟାର ୟୁଜ୍ ଯଦିଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ରଖିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହିସାବରେ ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟିଲ୍ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ କିମ୍ବା ଫେରୋ ଏଲଏଜି ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ବହୁତ ଜଣ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଫେରୋ ଏଲଏଜିର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଥିରେ ଏଇ ଆଇରନ୍ ଓର୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ଓର୍ କଥା ରହିଛି ସବୁ ଓର୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁନି। ଅଳ୍ପ କିଛି ଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ଟା ବହୁତ ଲିମିଟେଡ଼୍ ତେଣୁ ଅଳ୍ପ କିଛିକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛି। ବହିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଇଛି। ବହି ପଢ଼ିଲେ ବହୁତ ସବୁ ମିନେରାଲ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିହେବ। ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଦେଇଛି ଆଉ କିଛି କିଛି ପଏଣ୍ଟସ୍ ସେଥିର ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛି। ସବୁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ଇଲାବୋରେସନ୍ ଏଠି ନାହିଁ। ବୁକ୍ସରେ ଡିଟେଲ୍ ଇଲାବୋରେସନ୍ ଅଛି। ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଏଇଟା ଆର୍ଥ କ୍ରଷ୍ଟରେ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଫର୍ମରେ କିମ୍ବା କାର୍ବୋନେଟ୍ କିମ୍ବା ସିଲିକେଟ୍ ତିନିଟା ଫର୍ମରେ ବେସିକାଲି ଏଇଟା ରହୁଛି। ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ଟା ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ର ମେଟେରିଆଲ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା କେମିତିକି ତାର ମେଡ଼ିସିନ ହିସାବରେ କିମ୍ବା ପ୍ୟାଣ୍ଟସ୍ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା କେବେ ନା 18th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଏଇଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଣ୍ଡିଆର ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି 6th ପୋଜିସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାରେ। The three common ore minerals of manganese are pyrolusite, pislomilane, and brownite. Three important ore minerals of manganese are also highlighted in front of you. ଭାରତ ବର୍ଷର ଅନେକ ଜାଗାରେ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ମିଳୁଛି। କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ମିଳୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପିପିଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ ଅଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଝରରେ ମିଳୁଛି, ଗଞ୍ଜାମରେ ମିଳୁଛି, କୋରାପୁଟରେ ମିଳୁଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଆଉ ବିହାରରେ ବି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁ ସିଂଭୂମ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ତ ଇଣ୍ଡିଆର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ମିଳୁଛି ତିନିଟା ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ମିଳୁଛି ତିନି ପ୍ରକାର ଫର୍ମରେ ରହିଛି। ସେ ତିନିଟା ଯେଉଁ ରକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟା ରହିଛି କେଉଁ ରକ୍ସଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମିଳୁନି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି।
यार यूज भी मध्य आमे जेमति कि पूर्वटारे जेमति आमे आयरन कथारे पढुतले यार भी मध्य मैंगानीज रे भी मध्य यूज रहिछि केमति कि आमे ताको स्टील हिसाब रे कोठी भी मध्य यूज करूछे कोठी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र रे यूज करूछे फोटोग्राफी क्षेत्र रे यूज करूछे कॉटन टेक्सटाइल रे भी मध्य ताको आमे यूज करूछे किंबा पटेरी प्रिपरेशन करिया पई किंबा जो ब्रिक्स विभिन्न प्रकार सीमेंट माने जो एबे जो ब्रिक्स सब आछे कलरिंग ब्रिक्स से कलरिंग ब्रिक्स का प्रिपरेशन करिया पई भी मध्य आमे ताको मैंगानीज की यूज करूछे ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନନ୍ ଫେରସ୍ ମୁଁ ଏବେ କେବଳ ଦୁଇଟା ହିଁ ଏଠି ହାଇଲାଇଟ୍ କଲି ଆଇରନ୍ ଆଉ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଇଛି ଯେହେତୁ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ରେ ମୁଁ ତାକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ହାଇଲାଇଟ୍ କରିନି କେବଳ ଦୁଇଟା ହିଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛି ସେମିତି ନନ୍ ଫେରସ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ତା ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବହୁତ ବହିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ ସମସ୍ତେ ବହି ଭିତରକୁ ଯିବେ ବହି ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯେମିତି ଆଲୁମିନିୟମ ହେଇପାରେ କପର ହେଇପାରେ ଲିଡ୍ ହେଇପାରେ ନିକେଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ପୁରା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କୋଉଠି ମିଳୁଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କେମିତି ଅଛି ତାର ୟୁଜ୍ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହିସାବରେ ଦେଉଛି ଯେ ଏଠି ଯେମିତିକି କପର ଦେଇଛି କପର ଇଜ୍ ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଏଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନନ୍ ଫେରସ୍ ଆର୍ଲିଏଷ୍ଟ ମେଟାଲ ୟୁଜ୍ଡ ବାଇ ମ୍ୟାନ୍ for making agricultural tools, weapons, domestic utensils during the Bronze Age. Copper ores are hardly found in pure state. Chalcopyrite is the single most important ore of copper. This is ଚାଲକୋପାଇରେଟ୍ କୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି କପରର ଗୋଟେ ଓର୍ ହିସାବରେ ଏଇଟା ରହୁଛି ଏଇଟାକୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଇଟ୍ସ ductility or malleability or resistance to corrosion or high tensile strength or thermal conductivity or there are so many other important uses are also there for bronze for copper सो कपर बहुत गुड़े भल गुण अच्छी जो कि बहुत गुड़े जगार यूज कराए आउ कपर को नहीं करिकी गोटे तार एलॉय तैयारी करा जायकि सेटा गोटे ब्रोंज हिसाब रे यूज करा जाउछि किबा ब्रास हिसाब रे मध्ये यूज करा जाउछि किबा जर्मन सिल्वर हिसाब रे मध्ये यूज करा जाउछि इंडिया रे को जगह रे याकू आमे पाई पारुछे बहुत गुड़े राज्य इंडिया रे मिलुछि वेस्ट बेंगल हो पारे आम ओडिसा रे भी मध्ये हो पारे किंबा हमर बिहार रे भी मध्ये हो पारे किंबा मध्य प्रदेश रे हो पारे तो को जगह रे कोठी मिलुछि तार एग्जांपल एठी किछि समस्त सामने रे रखा जायछि यूजेस हिसाब रे इलेक्ट्रिकल आमे जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस कथा को आमे कहूचे किंबा पेंट इंडस्ट्री कथा को आमे कहि परिबा प्रत्येक जगह रे किंबा बैटरी कथा को जेंति इलेक्ट्रिक बैटरी तार प्रिपरेशन क्षेत्र में मध्ये आमे कबा इलेक्ट्रिक तार भी मध्ये सेथरे भी मध्ये आमे कपर को भी मध्ये यूज करूछु तो कोठी आमे हमर डेली लाइफ रे भी मध्ये कपर बने जगह रे रहुछु सेमती नॉन मेटालिक मिनरल्स रे non-metallic minerals are usually not so hard and minerals which either show a non-metallic luster or shine in their appearance and do not yield new products on melting जोटा कि ताकू आमे जति किछि मेल्ट करिवा सेतिर हम किछि नुवा जिंस हम किछि मिलिबो नाही इटा हमरो बेसिकली यूज जो नॉन मेटालिक मिनरल्स जो गुडी को रहउची these are basically used in industry purpose or different industry के preparation of different materials in case of industries जमती का mica is a mineral of strategic importance and India is one of the major producers of mica आम जो वर्ल्ड रे जदि कहबा जे माइका सब माने बहुत भलो माइका में कोठी मिली परछु ते सत्र इंडिया रे भी गोटे पोजीशन रहउची इंडिया भलो मिली पारुछि बा भलो प्रोड्यूसर बोली कि माइका रे गोटे भलो प्रोड्यूसर बोली मध्ये आमे ताको कहबा इट इज एन इंपोर्टेंट ग्रुप ऑफ रॉक फार्मिंग मिनरल्स चीपली कंपोज्ड ऑफ orthosilicates of aluminum with potassium magnesium iron with hydrogen etc the mica group of minerals include muscovite, biotite, or different types of minerals that are attached with the mica group that are highlighted here. Mica minerals occur as dikes or veins of mica, pegmatites in the form of thick sheets and masses. So this slides clearly depicts
regarding the different forms of mica or the rock, or how the different minerals that are associated within mica and formed. And here, or uh, this slide discussed represents about the distribution of mica in India in different states. We found either in Tamil Nadu, it may be in Karnataka, it may be in Kerala, it may be in West Bengal. ଆମେ ଏଇ ରାଜ୍ୟରୁ ବି ମଧ୍ୟ ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ majorly we found Bihar, Andhra Pradesh and Rajasthan. Maximum amount of mica was found basically Bihar, Andhra Pradesh and Rajasthan. ଏଇ ଯେ ତିନିଟା ରାଜ୍ୟରୁ ଆମେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମାଇକା ଆମେ ପାଉଛୁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିଛି ଜିଲ୍ଲା ବି ଅଛି, ସେଥିରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାଇକା ଆମକୁ ବି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଆର ୟୁଜ୍ due to its splitting property together with a low heat conductivity, flexibility, toughness, high dielectric strength, जोटाକୁ हमको इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री रे को इंसुलेटर हिसाब रे ମଧ୍ୟ यूज करा जाଉଛି। Sheet mica is used to make a quartz wedge plate. Ground mica is also employed as a absorbent. It is also used in wallpaper, roofing, paper paints, drill modes, lubricants etc. तो माइका को आम बहुत जगह आम यूज कर कौन कौन यूज समस्त सामने अच्छे सेमती एनर्जी मिनरल्स आर मिनरल्स or the metals or rocks or hydrocarbons that are extracted from the earth and used in a wide range of industries. Energy minerals basically use करा जाउछे to produce electricity or fuel for transportation. And basically energy minerals, basically coal and petroleum or natural gas, these are comes under energy minerals. Coal and lignite energy minerals under रे हमें एटा को कहूचे जे कोलटा हमको बेसिकली कोठु मिलुची बा एनर्जी हमको मिलुची आमे जेमति के ट्रेन एबे तो बंद कर दिया जाय छै आगरो ट्रेन चालू थिला कोइलारु मध्ये तापज विद्युत केंद्र कथा को हमें जोटा को हमें कहूचे थर्मल पावर प्लांट कथा हमें कहूचे ताकू भी मध्ये कोइला मध्ये क्षेत्र भी मध्ये व्यवहार करा जाउचे किंतु जेहेतु एटा रिन्यूएबल नुहे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस तो यार यूज टाको हमको कंट्रोल करिवार आवश्यकता अछि। कोल रे यूज को हमको कंट्रोल करिवार आवश्यकता अछि। कोल हमरो इंडिया रे अनेक गुडी जगह रे मध्ये हमको मिलुछि। हमें वेस्ट बेंगल कथा कहि परिबा, हम ओडिसा कथा कहि परिबा, झरियाटा हमरो रहिछि जोटा हमरो रहिछि बिहार डिस्ट्रिक्ट रे झरिया रही से भी मध्य हमको कोल फील्ड भी मध्य बहुत से रही हमको कोल बहुत परिमाण में मिलूँ। कोल रमर व्यवहार समस्ते आम जाचु सेटा विशेष करके आम डिस्कसन करू नहीं जेहेतु आम पढ़ीचु हाई स्कूल लेवल भी मध्य पढ़ीचु यार व्यवहार विषय में आम जाचु। मिनरल एक्सप्लॉइटेशन आम जमती एक्सप्लॉइटेशन अन्य अर्थ होची आमर समय समय आमर आवश्यकता न थाई मध्य आम अधिक अधिक आम लुभरे बा इकोनॉमिक गेन करने आशा आम खोली दौचु खनन कार्यटा आम अधिक करदे किंतु से खनन कार्यटा आमको कंट्रोल कर आवश्यकता अच्छे आमको कंजर्वेशन करार अच्छी फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव फ्यूचर रे केमती आमे ताको भलो के यूज करि परिबा हम फ्यूचर जनरेशन केमती आमे ता सेतरु बेनिफिट पाई परिबे ताकू जस्टिफिकेशन दबा दरकार ताकू हमको ध्यान रखी कि एक्सप्लॉइटेशन टाको जते कम करिवार आवश्यकता अछि सेति पे हमको मैनेजमेंट रो मध्य प्रॉपर मैनेजमेंट रे मध्य हमको आवश्यकता मध्य दरकार सेति पे जो रही मिनिस्ट्री ऑफ माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ रो सामाने पूरा रेस्पॉन्सिबल ता पई जे केमती जते आमे मिनरल्स कथा कहि परिबा तार सही मिनरल्स को माइनिंग पई से मिनरल्स रो माइनिंग सेक्टर को कंट्रोल करिवा पई मिनिस्ट्री ऑफ माइंस रो रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत गोटे माइन रिक्लामेशन कथा कहा जाए माइन व्हाट इज माइन रिक्लामेशन
ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆରେ ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବା ହିଙ୍ଗୁଳା କଥା କହିବା କିମ୍ବା ବଉଳା ମାଇନ୍ସ ଭଦ୍ରକରେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଣ ଶୁଣିଥାଇ ପାରନ୍ତି ବଉଳା ମାଇନ୍ସ। ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କି ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ମାଇନିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କ'ଣ କରାହେଉଛି ଖନନ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭୂଇଁ ତଳୁ ଭୂଇଁକୁ ଖୋଳି ଦିଆହେଉଛି। ଖୋଳି ଦେବା ପରେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି ବା ତାର ମାନେ ଯେମିତି ଫିଜିକାଲ କଥା କହିପାରେ ବା ଇକୋନୋମିକାଲ କଥା ହେଇପାରେ ବା ତା ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ ହେଇପାରେ ବା ସେଠିକାର ଯେଉଁ ଏରିଆ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେ ଏରିଆରେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେ ଯେଉଁ ଏରିଆ ମାନେ ଯେଉଁ ମାଇନିଂ କରିବା ଫଳରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ଟାଇପ୍ର ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଖୋଳାଯିବ। ଯେଉଁଠି ଖୋଳା ଯାଉଛି ମାନେ ସେ ମାଟିଟା ଆଣିକି ବାହାରେ ପୁଣି ପକାଯିବ। ତେଣୁ ଅରିଜିନାଲି ଯେଉଁ ଉପର ସଏଲ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ ସେଠି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତାର ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ରିକ୍ଲାମେସନ୍ ଆମେ କେତେବେଳେ କରିପାରିବା ନା ଯେତେବେଳେ ମାଇନ୍ସଟା ଯୋଉ ଆମର ଯେତିକି ଆମର ଅଛି ଯେ ହଁ ଏଇଠି 50 ବର୍ଷ ଖୋଳିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ମିଳିବ। ତ 50 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯାଇପାରିବ ମାନେ ସେଇଟା ପୁଣି ଆମେ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍ କେମିତି ସେଠି ଫର୍ମେସନ୍ କରିପାରିବା ମାନେ ତାକୁ ରିଷ୍ଟୋର କରିବା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେମିତିକି ସେଠି ପୂର୍ବାବସ୍ଥାରେ ଯେମିତି ଥିଲା ସେଇ ସ୍ଥିତିଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଫେରେଇ ଆଣିପାରିବା ସେଇ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମାଇଣ୍ଡ ରିକ୍ଲାମେସନ୍ କଥା ଆମେ କହୁଛେ। Up to this, we discussed about the 3 units and the last unit, that is soil and land resources. This is the 4th unit of a first block. Another 3 blocks are also there, which will start on next week or in the coming week. The last unit based on the soil and land resources, and there are few objectives of these resources are highlighted in front of you. And the first question is what is soil? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା କ'ଣ, ମୂର୍ତ୍ତିକା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ବି ହୁଏ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛୁ। ହାଇସ୍କୁଲ ଷ୍ଟେଜରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ। ଏଇଟା ଫିଜିକାଲି ସ୍ତରରେ ହେଇପାରେ, ବାୟୋଲୋଜିକାଲି ହେଇପାରେ, କେମିକାଲି ହେଇପାରେ, ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ହେଇପାରେ। ମୂର୍ତ୍ତିକା ଆମ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଦିନ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ନୁହେଁ ଆମେ ଯେଉଁ ମାଟି ଦେଖୁଛେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସୃଷ୍ଟି ବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଲାଗିଲେ ଯାଇକି ମାଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବା ମୂର୍ତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡେ ନାଇଟ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯେଉଁ ତାର ତାପ ଆସୁଛି, ଉତ୍ତାପ ଆସୁଛି, ଦିନ ବେଳେ ଗରମ, ରାତି ବେଳେ ଥଣ୍ଡା, ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଗଛର ଚେର କେତେବେଳେ ପଥରକୁ ଫଟଉଛି। ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସେସେସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର through which soil is formulated. ତାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫିଜିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବା ସଏଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ସଏଲ୍ ଡେନ୍ସିଟି, ପୋରୋସିଟି, ସଏଲ୍ ଟେକ୍ସଚର ଅଛି, ଗୋଟେ ସଏଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ସଏଲ୍ କଲର, ସଏଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ। ସୋ ଦେର୍ ଆର୍ ସୋ ମେନି ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍। ଯଦି ସଏଲ୍ ଟେକ୍ସଚର କଥା କହିବା, ଏଠି ସବୁ ଫିଜିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁନି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ପଢ଼ିଲେ, ବୁକ୍ଟାକୁ ଫଲୋ କଲେ, ବୁକ୍ଟାକୁ ଓପନ୍ କଲେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିପାରିବା। ମୁଁ ଏଠି କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛି। ଯେମିତି ସଏଲ୍ ଟେକ୍ସଚର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ସଏଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଲାଇକ୍ ମଏଶ୍ଚର ହୋଲ୍ଡିଂ capacity, cation exchange capacity, not cation, that is cation exchange capacity, swelling and shrinking are highest in clay, intermediate in silt and lowest in sand. ଯେ ସଏଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ଟା କେଉଁଠି, ଯେମିତିକି ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ଚାଷ କାମ ସମୟରେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେତେବେଳେ ହଳଟା ଯଦି ଭଲ ହେବ ତାହେଲେ ମାନେ ଗଛର ଚେରଟା ମାଟି ତଳକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରିବ। ସେଠି ତାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ବି ବହୁତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ମାଟିଟାକୁ ତଳ ଉପରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଟିଟା କ'ଣ ଟିକେ ହାଲକା ହେଇଯାଏ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ କାମ କରିଥାଏ ମାଟିର ଚେରକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। There are the particle size are also different, that is bigger than 2 millimeter, give rise to coarser and incoherent soil structure.
The major textural classes in order of increasing fineness are sand, loamy sands, sandy loam. ये सब होची जो विभिन्न प्रकार आम जो क्ले कथा कह सॉइल कथा कह दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉइल्स. तो एई जो सॉइल जोड़ेक रही बा सॉइल रो जो स्ट्रक्चर रही ये जो पिक्चरटा भी ये गोटे हाइलाइट भी करी पिक्चरटा जदिव क्लीयर होनी ये फाटी जाऊे जो एनलार्ज करने फल तो सॉइलटा प्रथम उपरटा जो प्रथम जो ट्रायंगल रो जो टॉप पोर्शन से क्ले रोचे धीरे धीरे तलकू तल कमी पूरा गोटे स्ट्रक्चर तार चेंज होचे कोटी सिल्टी क्ले रोचे कोटी सिली क्ले रोचे तार भी परसेंटेज भी दिखाई कौन कौन केमती परसेंटेज कौन रोचे केमती सैंड कौ अनुसार के रोचे कोटी 10% कोटी 20% कोटी 30%. Soil density is expressed in two well accepted concepts. One is a bulk density, another is a particle density. Bulk density, what is bulk density? Now bulk density is defined as a mass per unit volume of even dry soil as a whole, that is a soil particles organic matter combined with the pore space and is expressed in the unit of grams per cubic centimeters. तार अन्य अर्थर आम जदि आम ओडिया आम जदि कहवा जे सॉइल पार्टिकल कि ऑर्गेनिक मैटर जोटा कि रोचे कंबाइंड कौन स्पेस किसी स्थान अधिकार करें यूनिट तार यूनिटा रोचे कौन ना ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर्स. सॉइल को आम जो एक्सप्रेस करवा bulk डेंसिटी टाको आम एक्सप्रेस कर कौन ना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. lesser the pore space greater is the bulk density. जते माटी भितर जो pore space टा जते कमी जीवो तार bulk density टा माटी रो bulk density टा सेते बढ़ी जीवो. Bulk density is lower in surface layers becomes higher in the increase the soil depth. जते तळु को जते जीवो तार सेते depth जते अधिक होई जीवो. Bulk density of compacted areas and clay soils may range from high as a 2 gram per centimeter cube, and in case of good forest soil having thick litter and a good ground cover is 0.7 to 0.9 gram per centimeter cube. Particle density defined as the mass per unit volume of the solid portion of a woven dry soil. There is mass per unit volume of the solid portion of the woven dry soil. Woven dry soil तार जी रही पार के रही तार भल्यूमटा के मास पर यूनिट वॉल्यूम कारण ताको आम एक्सप्रेस करवा जो मासटा रहा तेणु से रहा ग्राम रहा आउ जो वॉल्यूमटा जोटा रहा से सेंटीमीटर क्यूब हिसाब से आम नौचे तेणु बल्क डेंसिटी टेक्स इनटू कंसीडरेशन बोथ द सॉलिड्स एंड पोर स्पेस व्हाइल ओनली मिनरल सॉलिड्स आर कंसीडर फॉर डिटरमाइनिंग द पार्टिकल डेंसिटी. पार्टिकल डेंसिटी केवल मिनरल सॉलिड गुड़िक ही नियाजिव सब गुड़िक जमती कि सॉलिड रही पारे कि तार जति फाँका स्थान जोड़ा रोचे से गुड़िक कंसीडरेशन को नियाजिव नाही. मिनरल कंपोनेंट ऑफ द सॉइल बीइंग हेवी द पार्टिकल डेंसिटी वेरीज विदिन ए वेरी नैरो रेंज ऑफ 2.6 to 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सॉइल भी किसी पोरोसिटी भी रोचे पोरोसिटी कैलकुलेशन करने गोटे फॉर्मूला भी रोचे. पोरोसिटी अन्य अर्थ होची जमती किसी स्पेस बा पोर स्पेस बा किसी वॉइड्स माटी भीतर भी रोचे सेटा कि जोटा कि जो खाली स्थान बा जो फाँका स्थान रोचे सेटा को एब्जर्व किए करिथाय एयर कि वाटर एब्जर्व करके रोथे तो केते सेटा एब्जर्व करी हेबो तार गोटे फार्मूला भी अछि. टोटल वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेस इज एक्सप्लेन्ड and computed as per the formula given below. Look here, that is the percentage of pore space plus percentage of solid space equal to, this will be totally 100. Percentage of pore space only if we calculate the percentage of pore space, that means 100 minus percentage of solid space. So basing on this formula, you can also calculate the any mathematical problems if it will come in your final year exam. You will have to calculate the pore space or the porosity with the help of this formula. Then chemical properties of a soil, like physical properties, there are so many chemical properties. Soil colloids expose a large surface area for chemical activity and bear negative electrical charge.
Due to their fineness, they absorb a large amount of water and remain in suspension. Negative charge on the colloidal surface attract positively charged cations. Under natural conditions, the natural cations and their magnitude of saturation over the soil collides. Under moist temperature or subtropical high rainfall regions, the bases are least from the surface soil, while the H plus ions originate from the decomposition of organic matter. Contrary to this, sodium ion dominates the soil colloidal complex under semi-arid or arid conditions of the tropics. So these are the chemical properties of the soil particles. Clay minerals. Clay minerals, the first one is Kaulinite group. This is a two layer, that is 1:1 clay mineral in which a unit consists of alternative layers of one alumina and one silica. 1:1. That means one part is alumina and the one part is silica. When these when these two parts or the two elements will attach in 1:1 ratio, then this group will be found out. And here a unit is attached to other units by means of oxygen or hydroxyl ions. A big crystal may consist of several units of this type. A, this Kaulinite group of minerals is a non-expanding type of having low water holding capacity. এই जो mineralটা রয়েছে বা water body রে এଥିରେ water holding capacity টা ବହୁତ କମ. ଏଥିରେ ion exchanging capacity ଟା ବି ମଧ୍ୟ କମ. Another one is Montmorillonite group. It consists of three layers, that is 2:1 ratio. Another part रे ଆମେ କହିବା two layers of silica, one layer of alumina. ଯଦି ମାଟିରେ ଯଦି ଟୁ ପାର୍ଟସ୍ ସିଲିକା ୱାନ୍ ପାର୍ଟ ଯଦି ଆଲୁମିନା ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କହୁଛେ ମରିଲୋନାଇଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ସଏଲ୍। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲେ ମିନେରାଲ୍ସ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ଏଇ କ୍ଲେ ମିନେରାଲ୍ସଟା ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ୍ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କନସିଡର କରାଯାଉଛି। ତାର ଗୋଟେ କେମିକାଲ ଫର୍ମୁଲା ଗୋଟେ ରହିଛି, ସେ କେମିକାଲ ଫର୍ମୁଲାଟାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଫର୍ମୁଲାଟା ତାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। Al4Si8O20 OH4H2O. This is a very big chemical formula. You have to remember that one. Irrespective of the physical properties and chemical properties, there are also some biological properties of a soil. Soil is vibrant with life and a vast number of macro and micro forms of living organisms inhabit the soil and complete their life cycle in the soil itself. सॉइल रे भी मध्य किसी एटमॉस्फेयर रोच माने किसी एयर रोचे किसी स्पेस रोचे से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी मध्य रोचे तेणु जो कि मध्य से भी मध्य किसी से भी मध्य एनर्जी कि खाद्य भी मध्य किसी रही पारुचे किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मध्य सॉइल भितर भी मध्य किसी रहुचंदे तेणु जो कि भी मध्य से किसी लाइफ भी मध्य फॉर्मेशन भी से हेई पारुचे जो the presence of a living organic substances is highly valuable for soil fertility and nutrition of crops. ଯଦି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସଏଲ୍ରେ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ ଭାରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ କିମ୍ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସଏଲ୍ ଫର୍ଟିଲିଟି ସେଟା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବନି କିମ୍ବା କ୍ରପ୍ସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଯେତିକି ଦରକାର ସେଟା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଗାନିକ୍ ମ୍ୟାଟର ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ସୋର୍ସେସ୍, ସଏଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନିକ୍ ମ୍ୟାଟର କଥାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କିମ୍ବା ତାର ଯେଉଁ ମେନଲି ସୋର୍ସେସ୍, ଆମେ ଯଦି ଫରେଷ୍ଟ କଥାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଫରେଷ୍ଟରେ ସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ଗଛ ରହୁଛି ତାର ପତ୍ର ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହେଉଛି। जो एनिमल कथा को आम कह तार मानुअल जोड़ा को पढ़ुचु मान्युअर जोड़ा से मान्युअरटा जोड़ा पढ़ुचु से डिकम्पोज हो जाए डिकम्पोज है डायरेक्टली ऑर्गेनिक मैटर गुड़िक सॉइल रे फाउंड होची तेणु सॉइल ऑर्गेनिक मैटर सेटा लिविंग बीइंग्स रु भी मध्य आसुची किसी किसी समय मध्य डेड बॉडी जो गुड़िक रोची जमती डेड प्लांट हो पारे कि एनिमल रेसिड्यूज हो पारे से क्षेत्र भी मध्य किसी ऑर्गेनिक मैटर भी मिलुचे। ये फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जोड़ाक सॉइल रोचे तार पुणी इंपोर्टेंस कौन सॉइल रे ऑर्गेनिक मैटर रहा किसी आवश्यक कि जरूरी अच्छी कौन जरूरी अच्छी जो रोचे ऑर्गेनिक मैटर आसवा फल से कौन करुचे सॉइल को कवर सॉइल जो ऊपर सरफेस जोटा रोचे से कवर करके रखुचे तेणु से कवर करके रखा फल कौन करुचे हेल्प करुचे सॉइल जो वाटरटा को
से कौन कर कैच करके रखुची केते वाटर लॉस हवा को भी मध्य दौनी तार मॉइस्चर भी कंट्रोल भी मध्य से करूचे तेरे विभिन्न प्रकार मिनरल्स जो गुडी मध्य से गुडी मध्य से ऑर्गेनिक मैटर रे मिसी करके रहउची आ सबुठो बड़ जिंस होउची ऑर्गेनिक मैटर जोडा रहउची से सॉइल रो पीएच वैल्यू टा को मेंटेन करूची गुडे पर्टिकुलर रेंज रे भी मध्य पीएच वैल्यू टा को से मेंटेन करके रखुची तार अन्य अर्थ रे हम जदी कहिबा आमे बेले बेले गुटे माटी एमिति अछि अनेक जगह रे अछि ताको गुटे चाष आमे करिबा से जगह से चाषटा हो पारिबनी तार अन्य अर्थ होउची आमे से क्षेत्र रे आमे प्रथम माटी को नेक टेस्ट करिया दरकार जे से माटीटा एटी तार एसिड अंश अधिक अछि ना बेस अंश अधिक अछि तेणु घर तैयारी करिया पूर्व भी मध्य बहुत समय माटी को टेस्ट करा जाउची से माटीटा को टेस्ट करके देखा होउची यदि आमे से एरिया रे यदि घरटा तैयारी करिबा ताने से सॉइल रो तार होल्डिंग कैपेसिटी टा स्ट्रांग अछि ना नाही से होल्डिंग कैपेसिटी को बेस करिकी घर तैयारी करिया पय डिसीजन निया होची तार अन्य अर्थ होउची से सब क्षेत्र रे देखा जाउची जे ऑर्गेनिक मैटर गुडी को सेठी तार पीएच लेवल को कंट्रोल करूचे ना करू नाही पीएच वैल्यू टा भी मध्य से क्षेत्र रे बहुत इंपोर्टेंट बा बहुत गुरुत्वपूर्ण रहुची सॉइल पय बेनिफिट्स कोन रहुची ऑर्गेनिक मैटर जोटा रहुची जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर जोटा रहुची क्षेत्र कोन बेनिफिट कोन रहुची ऑर्गेनिक मैटर इज द सोर्स ऑफ 90 to 95% ऑफ द नाइट्रोजन इन अनफर्टिलाइज्ड सॉइल नाइट्रोजन केते परसेंट रहुची ना 90 रो 95% रहुची ऑर्गेनिक मैटर कैन बी मेजर सोर्स ऑफ फॉर बोथ अवेलेबल फास्फोरस एंड अवेलेबल सल्फर एतरे ऑर्गेनिक मैटर माटी रे मिसिबा फरे अधिक परिमाण चांस हमको कोन मिलिबार संभावना अछि फास्फोरस नने सल्फर कार्बन साइकिल को भी मध्य ऑर्गेनिक मैटरटा बिलोंग करूची आउ ए जो कार्बन साइकिल रे 30 to 70% टोटल अमाउंट रे हमको कार्बन ही मध्य ताधुरु मध्य हमको मिल पारि organic matter commonly increases water holding capacity of the soil it increases available water content even in sandy soils जो माटी रे जो जल धारण र क्षमता अछि से जल धारण र क्षमता टाक भी मध्य एई ऑर्गेनिक मैटर ही बढ़ाउछे माटी रे जो इरोजन क्षमता अछि जो सॉइल इरोजन टाक भी मध्य ऑर्गेनिक मैटर से भी मध्य कंट्रोल करि दोछि सॉइल माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज सॉइल रे किछ माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज अछि जेमति के आमे सब कहूचे बहुत समय आमे कहूचे जे माटी रे थिबे बहुत कीट पतंग थिबे सन सब बढ़ी होचने बा आमे कहूचे खाली पादरे जीवानी बहुत गोटे जर्म्स आम शरीर रे लागि जिवे आमे बेले कहू तो सेई जो से कथाटा जो आमे कहूचे तार अन्य अर्थ होचे जे किछ माइक्रोब्स रहउचंती माटी रे रहउचंती से कोन जते आल्जी कथा ही पारे फंजाई कथा ही पारे एमाने भी मध्य माटी रे भी मध्य रहउचंती soil algae are microscopic organisms that carry on a photosynthesis and are now reclassified into cyanobacteria also called a blue-green bacteria in soils kept moist and fertile algal growth can produce considerable amounts of organic matter यदि आमे कहिबा जे माटीटा यदि भल रहिबो फर्टाइल रहिबो जे भल चाष आमे कहउछे हेई परिबो ताले algal growth रा यदि भल रहिबो ताहले सॉइलटा फर्टाइल भल हेई परिबो फंजाई भी मध्य से माने गुटे भल डिकम्पोजर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जोडा हम जते कहउछे गछर पत्र पडिला किबा कोनोसी मृत शरीर का जोडा को पडिला ताकू डिकम्पोज करिया पई भी मध्य आवश्यकता अछि तनो से डिकम्पोज करिया पई हेले फंजाई माने भल काम करि थांती बा भल से माने डिकम्पोज करि थांती जा दर कि कोन हो ना माटीर परिमाणटा को जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को मध्य बढ़ाई थाए आउ से कौन करते ना वाटर स्टेबल सॉइल एग्रीमेंट्स वाटर आउ सॉइल भितर जो एग्रीमेंट रोचे बा वाटर आउ सॉइल रो जो परिमाणटा रोची तो केते माने को सॉइल रे केते वाटर रही परिबो केते जल धारण क्षमताटा केते रही परिबो ताकि मध्य से कंट्रोल भी मध्य करूचे सॉइलटा भी मध्य पोल्यूशन होची पोल्यूशन जंती के आमे घर ओलिया आवर्जना को नहीं सॉइल ऊपर पकई देबा जे कोन सब जगह आमे फिंगी देबा अननेसेसरी फर्टिलाइजर को आमे यूज करिबा अधिक रो एक्सेसिव अमाउंट रो फर्टिलाइजर यूज करिबा हॉस्पिटल वेस्ट गुडी को नहीं के आमे फपाड़ीबा किंबा अनेक समय आमे कोन करूचे हम घर भीतर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ही पारे पॉलीथिन ही पारे बा आउ जे कोन से एमती रिसोर्स बहुत उडे अछि जोडा को माटी रे मिसिबो नाही आमे से गुडी को नहीं के एणे तणे आमे कोन करूछु फपाड़ी दोछु तण ताको फपाड़ीबा द्वारा कोन होजे ना माटीटा हमर ही नष्ट होचे से माटीटा जो नष्ट होचे
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଫର ହେବା। ଯଦି ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ଦ୍ୱାରା ପାଣି ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବ। ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି, ପାଣି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି, ତାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମର ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ସେ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବ। ସେଥିରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସେ ଖାଦ୍ୟଟା ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବା ପରେ ଆମ ଶରୀର ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବ। ଶରୀର ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍ ବା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଏମିତିରେ ପଡ଼ିବୁ, ଆମ ଲାଇଫଟାରେ ଯେଉଁ ଲାଇଫ ସ୍ପାନ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସେ ଲାଇଫ ସ୍ପାନ୍ଟା କମିଯିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ୱାଇଜ୍ ହେବ ଯେ ଆମେ ପଲ୍ୟୁସନକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା। ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ପରିବେଶ ରହୁଛି, ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ସେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା। ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆମର ଯେଉଁ ନେଚର ରହିଛି ଆମେ ସେ ନେଚରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କରିକି ଆମକୁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। वी शुड गिव रेस्पेक्ट टुवर्ड्स आवर एनवायरनमेंट, वी शुड गिव रेस्पेक्ट टू द वाटर रिसोर्सेज, टू मिनरल रिसोर्सेज, टू एनर्जी रिसोर्सेज, टू सॉइल also. This is all about the block 1 or the first block of the natural resources part. And there are another 3 blocks are there, and that 3 blocks will be discussed in the coming week, that is on perhaps Tuesday, Wednesday and Thursday. And I think you all are getting the time schedule already shared by the IGNO or RC Bhubaneswar to all of you. Yes or no? सर आज गोटे मेल आसला टाइम शेड्यूल सेटा ओपन कले एक्सेस पूर्ण माने रिवाइज शेड्यूल गोटे आसला सर आज मेल रिवाइज शेड्यूल এটা 17, 18, 19 रे ही तो अच्छे नेक्स्ट टा ठीक है थैंक यू मंगल मंगल बुध गुरु नेक्स्ट 3 दिन ଅଛି। ओके सर आउ काहर किसी डिस्कशन करिवार अछि टिके कमिंग क्लास को समस्त को कहिबे टिके पढ़ी के आसीबा पई टिके देखिथिबे समस्ते पेज टिके उल्टै थिबे। लास्ट क्लास रे मु तो डिस्कशन करिबी, कमिंग क्लास को तो मु तो डिस्कशन करिबी, किंतु जो लास्ट जो दुईटा क्लास जो रहिबो से दुईटा क्लास रे समस्त को किछि किछि टास्क देबी समस्ते डिस्कशन करिवा पई। कने एटा जेहेतु नेचुरल रिसोर्सेस पार्ट रे रहूची, एटा इन जनरली थियोरिटिकल बेसी रही जाउची। तेणु समस्त पार्टिसिपेसन टिके रहिले भल लागिवो। समस्ते टिके पढ़ी के आसिके शेयर करिबा, निजर मत को आम शेयर करिबा, जे जति पारिथिबे जति पढ़िबे समस्ते शेयर करिबा। डिस्कशन कले बेसी मन रहिबो। एमती वन वे ट्रैक जिबा अपेक्षा ताकु टिके डिस्कशन मोड रे टिके नबा पई हम समस्ते चेष्टा करिबा। आउ कि यदि किछि कहिया पई चाहछन्ती कहतु। काहर किसी क्वेश्चन अच्छी डाउट्स किसी अच्छे पचारिया, अदरवाइज वी विल स्टॉप द क्लास हियर। No question. So thank you all of you. Myself, Dr. Vijay Kumar Swai, concludes the session on today's session here. Okay. Good night to all of you. थैंक यू